Sige, let's pray. Dear Heavenly Father, thank you han blessings. Thank you for the love na maginhatagamon in Christ. Father, i-bless kami yan nga gabi. Tugutan mo kami nga magkaadaan pagintindi, hani mo mensahe nga amon aaramon, nga ang Holy Spirit ang mag-guide haamon, magtutdo amon. Salamat nga tanan, nga nag-aaro kami kapasayloan ang amon mga sala, adlaw-adlaw kami nagsasayop, nagkakaadan sala, pasaylo kami. And salamat gyapon ang grasya nga inatag mo kada usap pinagi hanamon manunubos ng Ginoo nga Hesus nga pinagayan nakada kami katalwasan ng kapasayloan hanamon mga sala. Ikaw ang madayo yan ang gabi, ikaw ang mangibabaw, ikaw ang makakarawat hin pasindungog ang pagdayaw. Dinang po naman ni hangarang Hesus. Amen. So, Westminster Shorter Catechism. Inihiya sa nagapan una, diri kita diri na wala kita diri po promote nga mga denomination. Diri kita Pentecostal, Charismatic, Reform, Baptist, di ba? Or Presbyterian, diri kita. Ang ato laging kukuha dito sa Westminster Shorter Catechism, an era kasi kuan dinhi, an era catechism nga di is sakto an era pagkuha Bible. Okay? Na mga topical nga tikang nga Bible. Biblical, kumbaga ko panan naton para may the guide itaton pagtuo. Ano ba taton ginto titindugan nga pagtuo? Ano ba nga klase nga may da kita nga pagtuo? So ganito ya. Natikang nga Bible. So amin niya, and then adin na kita 11 to 15. So last week naton yung gin-studyan 1 to 10. Wow, grabe ano 1 to 10 na. 1 to 10 kamang galing. Nasak nga nagya pa nag-teacherhan, nag-school. Wow, kuno 1 to 10 ginano mo kuno ito. Kaya nga nagtutut do usalagan duwa kada kuan. Kaya mas mahalarom kasi ang imo knowledge kontra ako nga to 1 to 10. Oo, kuan man la bagahin basic laba. So, at least dito, nabaron natin kung ang being ni God last week. Kunwari ka dito, ma'am, dito sa YouTube, may dito. Ang being, ang essence, ang nature bang, kung baga Tagalog, katangian ng Diyos. Online na naman. So, tikangan nanay natin, number 11. Waray na ka magpakayaan na, clarification. Waray. Okay, dili na kita, dirso na kita. Uy, pakli, maupay. Questions number 11, what are God's works of providence? Uy, anay. May da kong notes ng dili. So, may da ba ka mo idea hini nga questions? Anong tiyagin papakiana? God's works of providence. So, amin at definition providence are His most holy, wise, and powerful, preserving and governing all His creatures and all their actions. So, God's work of providence are His most holy in preserving and governing. Okay? Wise in preserving and governing. Powerful in preserving and governing. Okay? All His creatures and all their actions. So, an actions and creations is adaha governing ni God. Nagets ba ya? Yan preserving. Yes. Okay? So, yan ay ikukuha natin nanayan meaning providence. Simple meaning niya is providence means God actively sustains and directs everything in creation. From the smallest detail, like a sparrow fall, Matthew chapter 10 to 29, to the grandest events. Okay, kita natin itong verse. Matthew 10:29, nasa rin ni Jesus, are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father.
Kung diri tugutan han aton Dios amay nga may mahulog nga usa nga tamsi, diri mahuhulog. Okay? So, yung papakita din nga definition ng providence is He God actively hiya nagsusustain nga nagda-direct nga tanan diha creation. Bisan gutay nga detalye ti kadtuhan dako. May ba kayo ito na hinumduman nga labot lang nga Matthew Bible nga sugad ito nga makuha ni God hiya hit nagda-direct nagsusustain. Ha? Ay Jonah. Anon kan Jonah? Yes. Oh. Oh. So, ging control ni God unwell. Indirect niya. Tas para dado na. So, tama. Okay, kaya. May pa ba? How about suffering and crucifixion ni Jesus? Di ba Old Testament pa lang katagan na ni God ang mga Old Testament ang matatabuhan Messiah na magsasuffer ya. Di ba? And then which is natabuyahan New Testament. So makikita natin nga ginda-direct talaga ni God. So bisan nita aton life ginda-direct din ko kanito. Kung ano mat natatabuhaton aton kinabuhian kaburuton nito ang Dios. Dirito ya matatabo kun dirito kaburuton ang Dios. So tanan din nga natatabo din kalibutan kaburuton nito ang Dios. Okay? Yes. O kan Saul. Ano naman kan Saul? Oh, persecutor, di ba? Apostles na iya, di ba? So yes. Makikita natin. Saul. Tama. So, matot ko ni God. And then, unlike creation, difference and providence ng creation, unlike creation, where God made everything from nothing, providence is His ongoing rule over what already exists. So, hiya lagyapit namumuno din hasta pa yan na. So, kumbaga, tanan nga natatabo din is natatabo ya kay tungod amo itong kaburuton ng Diyos. Ang Diyos ito nag-direct. Okay? Balik kita. Okay. Sparrow. God's work of providence are His most holy. So, ano ba't meaning it most holy? May dapat kita dili labyan nga usa. Waray na. Sorry. Okay. Most holy, definition niya is holy, God's governance is perfectly pure and just, never tainted by evil. So within the providence ni God, aniya pag-direct ng pag-sustain, ano sa itong attributes is holy. Kumbaga niya intent or motive, aniya pag-direct is diri affected han sin. Pure hiya may daya pure and just tiri injustice. For example, may daya na for example iba-ibang kingdom or bansa may da presidente or king, diba namumuno sa nga kingdom, hiya nagda-direct na so gadini tax, so gadini it paghimot tulay, so gadini, pero tiya motive kay tungod nga tao laya affected yan sin. Pwede manggulang yung tao, pwede mang-abuso yung tao. Tama, di ba? So, ganito So, ito kumbaga, pamumuno, diri 100% nga masisal nga ito nga malimpyo, mithiin. Di ba? Malimpyo tiya motibo. Kay, kuan manggod makasasala manggod So, anatong Diyos is providence in most holy. Oo. So, tiya pamumuno is malimpyo nga motibo nga or panuyo. May ba ka mo comment or clarification question adto? Waray. Niya mag-go deep kita ni. Psalm 145 verse 17 aton backup verse. The Lord is righteous in all His ways
and kind in all his works. Okay, righteous in all his ways. That is most holy. Kadua, wise, most wise. But wise. Wise, his plans are perfectly designed. Perfectly, ah. Even when humans can't understand them. So, you cannot understand. Okay, number one, anong wisdom ni God? Infinite, eternal, di ba? Perfect. Di rin natin makukuha. Ano ba? Kuha ng Diyos. Kay, kuha ng good lang kita. Kumbaga, finite being. O may limitation lang kita. So, ang lit. Di rin natin maintindihan ng Diyos in 100%. That's why nasa yung Diyos, trust me. Amo tiya ginaaro. Kay bagay ito, may na ko na narinig example. Baga, di ba, kauroga na ito may gutay nga bata. May explain mo na ba ay mo mga anak o na-eskwela na-explain mo ba yung mga anak nga gutay palera eskwelahan maupay kay para pag dako na yung pag-eskwela nimo so ito kung naka-eskwela ka medyo maupay kinabuhi diri mo ma-explain hayra ano saan mo siya tapod na lanak eskwela mo upay kay diri pa man niya maintindihan di ba kay iya capacity oo so bisan na explanation nimo hay mo anak pero niya capacity ya pag-intindi kanang bata, di rin yung mga halarom na niyo kuhan. So, paros gyap kita ito. Di kita masyado makaintindihan ang planohan Diyos. Kaya ano bang tugutan ng Diyos? Kaya may itong part niya, wisdom, natatabo. Kaya ano niya gintugutan kunitiya. Matabo ba sa nga butang? Backup verse, Isaiah 28 verse 29, this also comes from the Lord of hosts. He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Excellent in wisdom. Powerful. Medyo maram na kita powerful. Nothing happens outside his control. Yes. Kanina pa kita nagbabalik-balik. Di rin ni matatabo kunwaray kaburuto ng Diyos. Okay? Backup verse, Hebrews chapter 1 verse 3, Jesus is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. He upholds the universe by the word of His power. Okay? Another word for upholds is sustain. Preserving. Okay? God keeps all creation from falling into chaos. So, amo tatiya pag-preserve. So kita nimo ang human race gin-preserve ni God through Noah. Di ba? And then ang Israelites gin-preserve ni God. Mare ka po, di ba? So yan kaya gyud kita i-preserve ni God. Okay? Backup verse Psalm chapter 36 verse 6. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like the great deep. Man and beast, you save, O Lord. You save. Another word for preservation. Okay? Governing. Okay? Governance, He directs all events, including human actions, to fulfill His purposes. Backup verse nga, diyan kita kuan Proverbs. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. So, diri kito plano, wari kito plano talaga. Even sinful actions are under his sovereign control, though he is not the author of sin. So, what it mean na bisan ito mga sinful action, diri ka signon na ang Diyos ito nagpabuhat tayo mo. An naton ginhihimo na mga sala ato nito binuhatan ngayon maaraman Diyos nga bubuhatan mo ito ya for example may na ba ka mo experience sa iyo balay may yatot di ba so akon para maaram ako nga madadakop kan yatot trap ka la di da nga butang mo pagkaon maaram ako nga kadago di yatot di ba kadago di yatot so amo tiya sugad ka maaraman Dios sobra niya
naintindihan and maaramiya hitaton katangian or nature. Maaramiya kunahin kita maluya, maaramiya kunahin kita maupay. Negets ba ya? So maaraman Dios nga bisan nitaton mga sala nga nahihimo, gintugutan nito yung mahimo para niya glory. Pero ito nga sala, diri ito tika nga ya, aton la ito. Negets ba ya? Pero gintugutan nito matabo para tiya glory. Kaya naman sugal ito. Sabi pa dito ha Romans na bisa nga ni kan Job, who are you to ask God? Diba? You are clay ka lang. Diba na-gets ba ko niyo? So diri naton makuha 100% nga details kaya ano gintutugutan han Dios nga suga dito. Na-gets ba ya? For example na kan Apostle Paul, han Saul pa ya damo niya gin persecute na mga Christians. So paano man nila naihimaya ang Dios? So ang na-convert ni Apostle Paul man, persecutor ito dati. Pero kita bago na. Na-gets ba ya? Dapat natin marunong sa naya ka na. Tutugutan ito ang Diyos na mabuhat ito ng mga salakay. Magtiga. Pinaagi makilala niya kung hina niya mga sheep. Yes. Ang gato na kalimutan. Baluhin niya ni Lord para ni mga sheep makakilala niya. Tama. Yes. Glorification niya natin kailangan. Balik na tayo. Amen. Now, bagay, diri bagay, iton for example gihapon, diri usa may da kasi ibang nga tawo nga naging Kristyanera, pinaagihan, nahimo nira nga sala nga palpak. Ito nga sala amo ito nagpahambol haera. Di ba? Ambot ba kung dapat ba ko mangarap? For example, kan hidden ko. Di ba hidden ko, viral yan na kayo mo sala. Pero maton sa rin pa niyan, time nga waray-warayan na ya, dito na yan nagkarawat ang Ginoo. Negets ba ya? And then praying ako kan God nga, hopefully diri kita ito sugad nga, mabot pa point nga. So ito para ka lang nakakadakahin, mapainubsanon nga batasan, kung nada ka makuri nga kabutangan. Di ba? Ito nga, kasi kung di kita nakaka-experience ka Korean, di kita matawag ka Diyos. Kung pinila, mapit at kabutangan. Di ba? Nangangalimot kita nga may da Diyos. Pero kung oras nga ni may ka-Korean, di na kita na baro nga may Diyos nga nadawap kita. Diba? Hopefully nga itatang pagdapat Diyos, diri ha punto nga may na kita sakit or ada kita nakahimon kapalpakan nga, Lord, makarawad mo na kinimo. Diba? Restore ako kuan. Nagigits ba ya? Okay. So, amit ya. So, anatong backup verse nga Acts 14 verse 16. In past generations, God allowed all the nations to walk in their own ways. So, God allowed. So, hitaton nga na ginihimo, sa laman nito or diri, gintugutan nito ang Diyos. And again, ultimate purpose is, kaya na niya gintutugutan, para glory. Nagets ba ya? Amen? Amen, amen. Practical comfort regarding providence. Believers can trust that God's providence is for their good, like in Romans chapter 8:28, diba? All things works for good for those who love Him. Okay? And His glory. Okay? So, believers can trust that God's providence is for their good and His glory. It removes anxiety, knowing God governs everything from daily needs to life's trials. Okay? For example, may tinatawag na tadhana. Na for example, nabagyuhan na ni mo balay. Grabe to nga bagyo. Ginbagyuhan niya, nagubaan nak balay. So, kung baga, mo pag-intindi to haiya is, ito nga bagyo, natabuhiya, ikang force nga, and purpose is without love, without purpose. Ito tinatawag nga faith or
tadhana ba, destiny, so ganito ya. Pero kung you are believer, Christians, umabot na bagyo ni mo balay, gintugutan ito ang Diyos. Makakayakan ka, gintugutan ito ang Diyos. Pero matapod lagap ako kay maram ako may damo nga plano ng Diyos sa akon. Kaya ano niya gintugutan nga mabagyuhan takbalay. Amen. So anything, masakit man kita, masakit man tat mga loved ones, or ano man matabo dita. Kung natabo tiya, remember, gintugutan ito ang Diyos para hanimo kaupayan. Trust ng Diyos. Yes, para sa Job, di ba? Nga, grabe na matyan na yung Jobin anak, nawarayan pa yung karikuhan, di ba? Grabe niya, Yes. Again, it bida ha aton life is not, makikita natin ng Bible, ang Bible mismo nag-explain na aton, ipinakasentro, purpose it aton life, dire itaton karuyag. Pinakasentro ito dita, ano ba't kabruton ng Diyos? Kita hit masubay hit kabruton ng Diyos. Dire aton kabruton. Dire ang Diyos mag-a-adjust sa aton. Kita't mag-a-adjust ang Diyos. Okay, God is pure, holy hiya. Nagis ba ya? May da ka mo comment, clarification? Waray? Klaro? God's works of providence are His most holy, wise, and powerful, preserving and governance all His creatures and all their actions. Okay? Again, may dalagap kita mga tinatawag na tatagang kita in free will ang Diyos. Pero maarami ang Diyos kung ano mo bubuhaton. Diri entakon ka rin na maarami nga, diri nga makita yung future nga, uy, amon mo. Diri yan nakikita niya kapag iging powerful. Diri na niya kinahanglan kita ng future kung ano team action. Maaram na hiya. Negits ba ya? So, diri masisya nga, but advance better. What I mean nga advance, diri wari ya kumitahan future action nimo. Maaram lahiya. Magahiyaan ko offer ko halip. Oo. Maaram niya pananang. Yes, oo. Kaya man nag-ibo. Oh, yes. Okay? Siguro, medyo alarm lagi niya nga, kuhan. So, ang batang backup verse, Nehemiah chapter 9, verse 6, You are the Lord, you alone. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them, and you preserve all of them, and the hosts of heaven worship you. Backup verse natin, providence. So actually, dito ako nakita nga mas mo pay word nga providence kung that sovereign. Di ba? So sovereign. So another word ng sovereign, with providence is sovereign. May na ka mo comment or questions? Ikaw. Another word is providence. Possible ba? Or sovereign is underhand providence? So, ganito, di ba? Okay. Providence. Mas mapi and providence kasi. Oo. Providence, bagay klaro nga. Madami yung governments. Oh, yes. Oh, na every detail. So, ganito niya. Nga, higad, may control ba higad ba? So, ganito niya. Proverbs chapter 16, verse 33. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Yes, every decision. The moment you decide na mag-apply ka kalipayan, actually it's from the Lord. Diba? The moment you... Inila po pala namin, pali ka na ni... Oo, diba? Ha? Oo, tama, diba? Magkakakilala kita dito. Yes, ang decision ni engineer dino nga mag-conduct dito ng Bible study actually originated ito from God. That is showing ang providence niya, governance, and preserving. Okay? Yes, providence. Ako magyap na pa yan kapag hindi nga ko. Bless akin eh. Question number 12. Any questions or comment na natin
God's providence. Question number 11. What are God's works of providence? Aray na? Aray. Sige, number 12. What special act of providence did God exercise toward man in the state wherein he was created? So, in your observation, ano ba ni another idea or idea nga ginahatag ini nga questions in your own simple observation? What special act of providence did God exercise toward man? So, niya, ginpupunto niyahan panahon nga nakadapan Garden of Eden. Man is Adam. Okay? Yan, kita natin answer. When God had created man, He entered into a covenant of life. God entered into a covenant of life with Adam upon condition of perfect obedience, forbidding him to eat of the tree of the knowledge of good and evil, upon the pain of death. Okay. Wari ko dito ka-highlight it kuan. So yan na, makikita natin, when God had created man, so ang creator man is God, God entered. Another word han entered is come in or go into a covenant of life. So another word han covenant of life is another word for covenant is agreement. Ibalat promise. Agreement kasi covenant is may day condition. Okay? Ang promise is hiyala usala yala nagkuan. So yan na may agreement iya with Adam, covenant of life. Okay, an covenant nga tawag ni God didakan Adam han nakadapay Garden of Eden is covenant of life. So yan ini nga agreement is by the condition. Ang condition niya is perfect obedience. So perfect obedience. So ano ba meaning ng perfect obedience? Amin niya, forbidding him to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Yan na upon the pain of death. So iniya, pag mag-disobey ya, amin niyan o an consequence aniya pag waray pagsunod ng agreement. So ini nga covenant of life is may daya condition. Mag-obey ka may daya blessing. Mag-disobey ka nga ni may daya curse. First dili aton kontrata, agreement. Diri ka nga ni tumuman haniyo di daha kontrata, ipapapriso ka. Mapipriso ka. Di ba? So amo gyapon ginhimo ni God kan Adam. Masisering nato na may dahiya naghimoyahin contract with Adam. Makikita naton ang Dios pagdarahan Dios di diha tiya ginhimo pinaagihin covenant or agreement. So that's why di daha Bible daw mo didat mga agreement. Nagigit sa ko ni masanod ma-undergo kita itiya o covenant. So, amitot ko kung ano natin nga perfect obedience kinahanglan without fail. Diri ya pwede magsayop. Perfect obedience. So, amitot ko a special act of God of providence. Ano yung special act of providence is by giving covenant agreement. Showing gintagaan ni God hi Adam to choose. Maobey ka ba iya or diri? Pero marami nga magfi-fail ka. Di ba? Nakikita ko niyo. Backup verse naton, Genesis chapter 2 verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, Adam, saying, you may surely eat of every tree of the garden. Ang paborito, eating. Pero pinagi every garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that
you eat of it, you shall surely die. So, the moment ka mag-disobey han covenant or agreement ni mo Diyos, may daya bad consequence. Okay? James 2, chapter 10. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. So, perfect obedience. Question number 13. May ka mo comment, questions, clarification ng question number 12? Klaro? Klaro ka naman. Question number 13. Did our first parents continue in the state wherein they were created? So, sige, ano ti yung nakikita nga idea? Another idea ang ginahatag ng question. Para ka makikita. Sino nga hirap? So, of the first pair, tama, oh. So, ano ni mo kasi nga warahira mag-continue in state? Ano nga state na ito na maginyayakan? Oh, ano man ito? Ano? Perfect life. Yes. Tama, tama. So, ano natin answer? Our first parents being left to the freedom of their own will fell from the state wherein they were created by sinning against God. Pero kay sarang kami nakatadhana na din plan ng Yes, providence. Oh. So, identify na natin ang first parents is Adam and Eve. Amit atong first parent. Being left to the freedom of their own, another idea ito niya is they could choose to obey or disobey God. May they have freedom, their own will. Fell from the state wherein they were created, so they lost their perfect, happy, or blessed life with God. They are in blessed life. Ano rin pero makasala, they are perfect and blessed life. Nakakaistorya nila ang Diyos, face to face. Di ba, nakakaupod nila. Yes, marasa, continuous. Warahira pakialam kung damo di that gold. Warahira tira. Warahira di rin nasasakit. Di ba? Di ba nakakataon ko nga once na labagunihan mga tukamahan ko. Yes, condition. Tapos, nasi nga di, amato fell from the state. So, nawara ito nga blessed life nera. Diba, maramod kita. Kaya ang minsan nera kawara nera blessed night by sinning against God. Ano tira ginhimo? By sinning against God. Kumaon. Diba? Amot kay naan talaga. Actually, amot kay naan ni tao pagkaon. Ano do kay traso ito? Curiosity. Ano, di ko maamin. Di amo ko dahil. Di. Bawal ito. Kuwan yung bulan, yung pakuan ito. Ay, matigal lagi kayo na ko. Nature, amo ga pinera pagka gihap. Diba? So, nawara ang blessed life. Ayaw na kita lang po. Kundi kita May nagtika. providence talaga. Oh, Nagtigahan na ulo, nagtikagan ka na. yes. Ito, first parents. Result, because of their sin, all humans are now born sinful. Tungod sa lahat natin first parent, all humans are now born sinful and separated from God. Actually, that's why dito sa heaven, ibalat era kwarto. Kaya magbabasulon na rin mga tao. Ikaw good talaga. Joke lang. Joke lang, joke. Original sin.
Genesis, backup verse naton, Genesis 3, chapter 6 to verse 8. So, pasensya na ha, kung mo letter, basahan ko na la. So, when the woman saw that the tree was good for food, was good, was good for food, and that it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God, and that among the trees of the garden. Out na, nakaada naman yung out. Kahit ano rin para kumalan to yung like pareha rin na knowledge na kanira lang, Oo. kita. Pagkaon niya na nagkada na hirahin ba kaya ano ba tawag? Ano ba ito? Nagihiya, ano siya? Naod na ya. Ano yung karakter? Ano tawag ito niya? Mahiya na, mahiya. Oh. Nagkada na rin ako. Makikita natin din hantime nga nakasalera, pagkabati nila Ginoo, and first day nila naabat is nahadlok. Tapos sumunod, nagtago na hira Diyos. So, ang magyapit ito resulta hit sala. Pag nakakasala kita Diyos, nahadlok kita nga napaharayo. Di ba na? Experience ko gapitohan nakasala. Pag nakakasala ko, dirinak natin lang yung Bible study. Amo gap kami ito. Nadakot. Di ba, dire? Nadakot mo. Di ba, pag nakakasala kita na, di ba, nahadlok kita, natago. So, amo gapito yung akuan muna. Pag nakakasala ko, direct natin yung Bible study. Wala na, di lang na So, ito, guilt na ito, guilt. Ecclesiastes chapter 7 verse 29. See this alone I found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. So, ginhimo ang Diyos ang tao, maupay perfect, blessed, pero kita lahat sa'yo. Oo. Yes. Kita dahil Adam nga ni Eve is they have a perfect life, perfect nature. Pero mo to nakasalalaga pera. How much more kita nga di rin wala na kita yan na perfect nature. Pero may good talaga kita magsisinala na. Di ba? So, ito ya. May ka mo pakayanahan 13? Masa nga Adam, kulikot na agad to, baka kung kamanggiyap. Ano to? It was good for food. Nasa nga, marasa man ni kaunon. Ha? Mamaman ang ginkon ng Satanas. Oh. Question number 14. Nasa ito nila, kaya ano ko ng babae, kay maaram kasi Satan na ang babae, waray makakarawat han direct instruction. Ano yung instruction na batian kan idam lang. So, ito nga, ginpis siyan ni Satan. Diri ito, kaya pag kumaong kayo ito, mapapalos ka at Diyos. So, okay, change topic. So, brother, opat ba yatira? Opat, usa ka la. Sigurado ka tayo mag-isusudlan nga. Pa na, Ma'am Lizelle. Pa na lang, wala dito yung Ma'am Ami. Okay, number 14. Okay.
Nagpapasimulat po. Magpapakasala na. Question number 14. What is sin? Ano ba kunat sala? May ba gusto Sarangmer, tapon. ano ka rin sige nga ano't marawat nga buhat? Ano tiya? Kaya niya tinawag na marawat nga buhat. Hindi na glory idea. Hindi ko na Hindi rin nag-glory. against that glory. Against sa... Oy, nahara ni Naya. Oo. Brother. Haya. Diri pa yung... Oh, pero panahaya. Adi, sin is anyone on conformity unto or transgression of the law of God. Okay? So, nariyan kita. Sin is anyone unto of conformity unto. So, yan ang ibig sabihin ito, not doing what God says we should do. Oh, one of convert. Kung ano man gusto ang Diyos, pero di rin natin ginabubuhat sa lalagap ito. Okay? Ikadua, transgressions of the law of God. I mean, ito is doing what God says we should not do. So, may daan Diyos nga, di rin papabuhat na imo, asya lugotan imo ginbubuhat sa la ito ya. Yes. Okay? So, ito tsala. Ano tsala? Di, ginpapabuhat tayo mo han Diyos, pero di rin mo ginihimo, sala ito. May di rin ginpapahimo mo han Diyos, pero ginihimo mo lugod, sa lalagyap ito. Yes. Sin is anything we do that breaks God's law, either by doing what He forbids or by doing what He commands, by not doing what He commands. Leviticus chapter 5 verse 17, if anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes it, his guilt, he shall bear his iniquity. So, makikita natin dito yung hindi nga verses, by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not. Okay? So, James 4:17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Yes, yun. Maram ka na kung nanon imo angay buhaton, pero wala mo imo sala ito yan. Yes. 1 John chapter 3 verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. So another word for sin is lawlessness. Walang, ano meaning lawless. Oh, aray, kuan ka lagi nahihimo mo tanan kung ang tim gusto. Bisan labag na. Pwede ka mo comment, questions, or clarification? Oh, for example, na lahayo trabaho, ano ba itong mga hayo trabaho nala, magkataka mo example nga, maram ka nga, amo timbuwatan pero di mo ginihimo. Oh, helmet. Sala ito. Penalty. 500. Oh. 300. Late. Oh, sana ito late. Dapat nasulod ka so ganun nga oras. Param ka na, di ba? Sala ito ya. Okay. Oh. Okay. Damo ko na, no? Malihat? Damo. Natatama ko. Natatama ko. Ano? Kaya, sige lagi ako. Sige lagi. Sala. So,
So, question number 15. What was the sin whereby our first parents fell from the state wherein they were created? So, ano ba kulang salad to? The sin whereby our first parents fell from the state wherein they were created was their eating the forbidden fruit. So, explain pa ba? Klaro naman ano? Klaro na, brother? Okay. So, pero kung anong tala na eh, kay, ang first parents, di ba, Adam nga ni Eve, fell from the state wherein they were created. So, and before an era condition is an era nature, nagbago na. Yan ang nature nera is under power na death. Okay? So, anon pamagi kaya nera nga to, nagbago nera state or nature was there eating the forbidden fruit. Eating. Diba? So, tinagod yan na. Back up verse natin, Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. So amitan pamaagi nga pagkinaon tungod ito nga pagkaon nga marasa kaunon to nga bungan tree of knowledge of evil, nawara anera blessed life, the perfect blessed life. Okay? Thank you. Oh. May pa mga kuhan. Any comment, questions? Any comment, questions, clarification? May ka mo questions? Agreemang ka mo tanan? Ito. Okay. Reflection. May na ba gusto mag-share ang reflection nera? Amen. Actually, kanina, kapitangan ko, question ko, paano ang free will? Ay, may providence mo. Ano ang free will? Pero kritikado din man kasi nababat. So, kuan mo diya, may dago diya, plan ni Lord. Pero may free will ka kung susunod mo. So, pag-aamon akong reflection kaniya na. Yes. So, kung may naman kita, kuan struggles yan, free will help me mo kung magpapaka-lumos ka nito mga problema or makuan ka. Mga solusyon. Solution. In God's guidance. Amen. Thank you. More for clarification, higad maaram hiya hiti mo free will. Maaram hiya hiti mo decision kung ano tayo mo i-decide. Yes, so tagaan kaniyang free will pero maaram hiya kung ano tayo mo i-decide. Oh, tapos even to decide if kuan talaga niya. Yes. So, ito for example, decide nimo, for example, ang kana Saul, nag-decide niya mag-persecute dito sa Damascus. Pero kita kay diri man will ni Lord nga mag-persecute dito, kuanan niya ni Lord. So, naiba niya direction. So, kung imo decision, diri to planohan Dios, diri to matutuman. Nagets ba ya? Pero kita tagin Panginoon na sa tatang karugsiglo na magpusit. Yes. So, kung karoyat mo, hatag nga ni hain para hain mo. Pero Yes. ikay nga niya ito. Yes, amen. Amen. Yeah. That's why ito nga through God's providence nababaraw na kita pagka ng contentment. Yeah. Di ba? Kung mara kita tagay ni Lord in 100 million na bangko, di ba? Kaborto tinto niya. Iya ito kuan kaupayan na aton. Kuan la kita mag-trust la kita iya. Yes. Contentment ito ya. Namin kabutangan naton so dinhi. Di ba? So, let ya. Basta importante, may da kita relasyon na Ginoo.
nabibless kita, nakakaintindi kita ni Apolong, ito pinaka-importante. Kasi dapat mga tao yan ng sobra kadamon kwarta, sige naton ada na hira nga tanan. Oo, sikat, authority, kwarta, achieve na nira, waray contentment, waray fulfillment, waray satisfaction. Unlike aton nga bisan sakto la, pero wala pa yung lagap kita kay pag nakakabasa kitang pulong ng Diyos, nakakaintindi kita, nalbibless kita. Lord, salamat. Bisan kanla marmang kita nga kahuman nato ng kinabuhi nato ni babawan to na wari katapusan nga kalipay nga kaupod ang Diyos. Nga itinod nga karikuhan naging pakitahan Diyos ti da Biblia. Tinod nga karikuhan is maghatagin glory nga nag-enjoy iya. May ito tinod nga karikuhan. Pero kung ito nga diri maraot magpakabuhi, diri maraot. Nagiging maraot let pakabuhi. Kung pinagi to mo pakabuhi, wari ka na panahon ha Diyos. Wari ka na panahon pag-aram, pamati nga pag-aram, hanpulong ng Diyos. Diri niya maupay. Diba? Ang mga ito, may ko naka-istorya nga ni maraot nga magpakabuhi. Basta, ito na mo pakabuhi, diri yan na-epektuhan iti mo pag-relasyon na Diyos. Na, bisa nagpapakabuhi ka, at least, may panahon kalaga pagsimba, pag-aram, pagbasa, yung pagampo, pa ito ya. Pero kung pinagi ito ngayon, puro ka na kwarta, pakabuhi, worry ka na, kay may mga baraydan ka, or anong pamandida, di ba, worry ka na time, diri ito yung asya tinod niya solution. Oo, so, diri niya maupay ito nga kuwan. Damo matim kwarta, makaka-provide ka mo pamilya, pero sa rin pa Bible, what is for a man gaining the whole world but forfeit or losing his soul? Diba? So, ito God's providence. Let us trust. Kung ano man ang natataba atong life, nabagyuhan kita, na nalinugan, nasunugan, aware kita dapat, makag-recognize kita, gintugutan niyan Diyos na masunugan ako. Kaya may dahil mga pingaplano. Gintugutan ng Diyos na masakit ako. May ako na kita YouTube na, so, ano man ito nga, kada ko nga problema, dapat maging aware ka nga, maka-recognize ka nga, kintugutan nito ng Diyos. Diba? Sorry ha, yung time, reflection time niyo. May na pa? Thank you. May na ka pa additional, Ma'am Ruby? Aray na. May na pa iba? Yeah. Well, actually, sa rin pa kanina natin study, regarding God's providence, di ba, pag ikaw nakaintindi ka God's providence, natatanggal din mo anxiety. For example matabubay mo at napriso ka, wari ka sala, pero napriso ka. Tapos, diri ka aware God's providence, diri ka maaraman God's providence, may stress ka lang, kaya nabok na priso. Di ba, ito nga, magpapakamatay ka na lang, magpapakabungaw. Pero kung nakaintindi ka God's providence, bisan wari ko sala, na yung ganda ko presuan, kanang Diyos yung kabruton. May daya mo pa nga plano ako. So, natatanggalan mo stress ng anxiety. Pag nakakaintindi ka God's providence. Diba? Para sa naleton ko, nasing si Sir Montano, di na niya vlog, kan Julius Babaw ba ito? Or, basta, interview ada ni Julius Babaw, namatya man yan anak, si Sir Montano, lalaki. So, ulitawan na ito ni anak, dahil sa pag-ibig, nagpakamatay ni anak na lalaki. So, dari ako maaro ko na may reason. So, to, as father, malul kan Cesar na nagpakamata ni anak. Pero to, truhan niya pag-araman Bible, pagrelasyon niya sa Diyos, nakasaring niya nga, desisyon na ng Diyos eh. Wala akong magagawa. So, in short, God's providence. Tugutan itong Ginoo. Happy at yung mga vlog. Concern niya na. So, may tumakuha niya. Nalipay lang ko nga si Samontano is naging Christian na hiya. Yes.
yung Christian na ya. So dito puro ya Bible verse kan Julius Babaw. Ano niya? Praise God. And then amo to nalilipig pa ko nga may mga May namaruan. may dakan Diretsahan na yun eh. kunwari na baron mabalik kita katikangan, balit. Balik Malinaw ka na lang. reflection. Sige ma'am, ikaw. Reflection na niya ang gagawin natin nga Bible sharing So, malinaw, indoro nga providence from the word provide. So, God Yes. provides everything. Amen. So, do not worry, whatever your anxiety, your problems, the trials, troubles, Amen. tanan nga mga kung ano man nila, ayaw na ito yung pagproblema because God is the greatest provider. Ang ito pirmen akong yung pangpalubag-lubag ng Engineer Romero nga, umabot nga niya tayo may naabot na talaga tayo nga ito nga nga struggle talaga financial. Yes. Isel, ang sundo na ito, Sir, do not worry, God is the greatest provider. So, ang ito, Ang nasa rin ka engineer. yes, Oh. Kailangan Yung praise God mo, pwede na, ito na motivate tayo. Sir, ayaw pag-problema kay God is the greatest provider. Ang Amen. ito na-inhale, na-exhale. Oh, pero naabot ang kuan, nakakasweldo man nga, nagtataro tagilid by collection. So, ito yan na, aton pinaka main point yan ang gabi, natutunan, bisan nagturog-turog ako nga di, nabusog ako, providence. So, from the word, root word provide, so God provides everything. So, do Amen. not worry. Financially, your health, kay God, it's according to God's plan, everything. Amen. 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 So, hold, keep the faith strong, believe in God, that God is a living God, and if you have faith in God, uray ka na ngay pangaybuwagi. May utang ka man, may problem ka ni health, that's God's plan. Amen. Amen. Mami, ito yan ang akong dako nga. Kuhan, hindi yan ang ating sharing. Dako na akong natutunan. God is the greatest provider. Amen. Providence from God. Thank you, Ma'am Lisel. Salamat. Nabless ka kami. Anyone? May da pa? Sorry, sa mga isip gabis ko. Iya, upak yung mga niya. Summarize yung mga Iya, naging ubos ang general ko lang. Linaw, isang kami. Sulit yan, ako na-inspire kita. Kan drawhan, kan God word na Amen. hindi mo i-coach na instrument. Ito, a simple word, providence, but as a very broad and iya Amen. function natin kada sa isa. Yes. So sana, ano rin din umamot yapon ang time nga mag-join nila kay Amen. kada good naton katiro Friday, may dagod talaga yan. Ano, napuro na Kada trabaho. kuan may dagod na dadagdag. So asya ito nga Yan, nasa naibahan at stress. kay na kumusta kay sir, kasi ko sir baganan man ang kulang na gutom pa kami ng word ni God. Pero kan coach ko ng aula. So asya ito nga, sige. So may improvement man, you are the greatest example of the improvement. Praise God. Praise God. May God nga. Ako is, amin tatruin nga providence. Di rin ako na-stress kung pipirahilat na atin, kung damat na absent. Aware ako kasi kaburto ng Diyos nga warahira patin dira, warahira pa kaniyan Diyos. Kita din pa kanin din. So, amo ito bagan yan na, di rin ako na-stress kung pipirahilat na atin. Okay, amon leto din pa kanihan Diyos. Okay? Para kung man ito may